توفیق کسے کہتے ہیں؟ لوگ توفیق کے لیے دعائیں کراتے ہیں، دعا کرو اللہ توفیق دے دے. ابھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں سن رہا تھا بیان اثر کے بعد، توفیق کیا ہے. میں آپ سے بتاؤں، اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو اللہ عذاب بھی نہ دیتے. اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب کی دھمکی اس لیے دی ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. جو اللہ توفیق نہیں دیں گے وہ عذاب بھی نہیں دیں گے. اللہ نے توفیق دی. توفیق کسے کہتے ہیں؟ سنو میری بات، توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ میں آپ کو بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. آج کل لوگوں نے بچنے کا راستہ یہ نکالا کہ جی کیا کریں، توفیق ہی نہیں ہو سکی. جی ہاں، لوگ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، جی دعا کر دو اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ حج کی توفیق دے. مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ زکوٰۃ کی توفیق دیں. ٹانگیں درست ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ مسجد جانے کی توفیق دیں. آنکھیں ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ تلاوت کرنے کی توفیق دیں. کسی جہالت ہے، کسی جہالت ہے. حالانکہ ان تمام اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے. توفیق کہتے ہیں اسباب عمل کا مہیا ہونا. ہماری بات یاد رکھنا، توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ توفیق اس عمل کے کرنے کے اسباب حاصل ہو جائیں، اس کو توفیق کہتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. جس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو اللہ نے زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی. جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی اس کو اللہ نے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی. جس کو اللہ نے پیر نہیں دیے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. یہ ہے اصل بات. اور لوگوں کے پاس سارے اسباب ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی. ارے اللہ بھی جھوٹ بول رہے، اللہ پر جھوٹ بول رہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ بولتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگ لو. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو اللہ عذاب بھی نہیں دیں گے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. ایسے فقراء ہوں گے جو جا رہے ہوں گے جنت کی طرف. کہا جائے گا حساب، کیا حساب کہے گا؟ آپ نے مال ہی نہیں دیا ہمیں. آپ مال دیتے ہم سے تو ہم سے حساب بھی لیتے. جی ہاں، ہماری بات سمجھنی پڑے گی بہت توجہ سے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ توفیق عمل کے ہونے نہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ توفیق ہوئی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ اسباب عمل کا مہیا ہو جانا توفیق ہے. اور وہ اسباب مہیا ہیں لیکن لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق کو دنیا کی خواہشات پر ضائع کرتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی مال ہوتے ہوئے حج نہ کرے اسے اختیار ہے یہودی بن کر مرے، مجوسی بن کر مرے، نصرانی بن کر مرے. جی ہاں، کہ جی کیا کروں، مال تو تھا مگر توفیق نہیں ہو سکی. جی ہاں، اور بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے حج کرنے کی. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے کہ تمہارے پاس مال ہے. তৌফিক কাকে বলে? লোক তৌফিকের জন্য দোয়া করায়, দোয়া করো আল্লাহ যাতে তৌফিক দিয়ে দেন. এখনো লোক বুঝতেই পারেনি তৌফিক কি. আমি আপনাদের বলছি, যদি আল্লাহ তাআলা তৌফিক না দিতেন তো আল্লাহ তাআলা আযাবও দিতেন না. আল্লাহ তাআলা প্রথমে বান্দাকে আযাবের ধমকি এই জন্য দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিয়ে রেখেছেন. তৌফিক কাকে বলে? শুনেন আমার কথা, তৌফিক আমল করাকে বলে না. এটা আমি আপনাদের খুব জরুরি কথা আরজ করছি. আজকাল লোকেরা বাঁচার রাস্তা এটা বের করেছে যে কি করব, তৌফিক না পেলে হবে না. জি হ্যাঁ, লোক বুজুর্গ দিয়ে দোয়া করাই যে দোয়া করো আল্লাহ যেন তৌফিক দিয়ে দেয়. মালদার বলে দোয়া করো যাতে আল্লাহ তাআলা হজ করার তৌফিক দিয়ে দেয়. মালদার বলে দোয়া করো যাতে আল্লাহ তাআলা যাকাত দেওয়ার তৌফিক দিয়ে দেয়. সুস্থ সবল বলে যে দোয়া করো যাতে আল্লাহ তাআলা মসজিদে যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দেয়. চোখ আছে সে বলে দোয়া করো যাতে আল্লাহ তাআলা তিলাওয়াত করার তৌফিক দিয়ে দেয়.
কিরকম মূর্খতা! বস্তুত এই সমস্ত আসবাবের অধিকারী হওয়াই তৌফিক। তৌফিক বলে আমলের আসবাবের অধিকারী হওয়া। আমার কথা মনে রাখবেন, তৌফিক আমল করাকে বলে না, আমল করার জন্য আসবাব হাসিল হয়ে যাওয়াকেই তৌফিক বলে। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিয়ে রেখেছেন। যাকে আল্লাহ মাল দেননি তাকে জাকাত দেওয়ার তৌফিক দেননি, যাকে আল্লাহ চোখ দেননি তাকে আল্লাহ কোরআন দেখে পড়ার তৌফিক দেননি, যাকে আল্লাহ পা দেননি তাকে নামাজে দাঁড়াবার তৌফিক দেননি। এটাই আসল কথা। যে লোকের কাছে সমস্ত আসবাব থাকার পরেও বলে যে আল্লাহ তৌফিক দেননি, আরে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? লোক বয়ান করে যে আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও। আমি এই জন্য বলেছি, যদি আল্লাহ তৌফিক না দেন তবে আল্লাহ তাআলা আযাবও দেবেন না, কারণ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেননি। আমার কথা বুঝতে হবে খুব মনোযোগের সাথে। এই জন্য আবার বলছি এই কথা, যে তৌফিক আমল হওয়া না হওয়ার নাম নয়, যে তৌফিক হয়েছে তৌফিক হয়নি। বস্তুত আমলের আসবাবের অধিকারী হয়ে যাওয়াই তৌফিক। কিন্তু লোক আল্লাহ তাআলার দেয়া তৌফিককে দুনিয়াবি খায়ের সাথে ব্যয় করে। ফরমায়েছেন, যে লোক মাল থাকার পরেও হজ করবে না তার এখতিয়ার আছে, ইহুদি হয়ে মরুক বা মজুসি হয়ে মরুক কি নাসরানি হয়ে মরুক। কি করব, মাল তো আছে কিন্তু তৌফিক হয়নি। আর বুজুর্গ দিয়ে দোয়াও করাই, দোয়া করো আল্লাহ যাতে তৌফিক দিয়ে দেয় হজ করার। আল্লাহ তোমাকে তৌফিক দিয়ে রেখেছেন, কারণ তোমার মাল আছে, এটা আমি আরজ করতে চাচ্ছি।